17 ফুট দৈর্ঘ্যের একটি অজগর সাপ উদ্ধার হয়েছে। আসাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। বরাক উপত্যকার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় এই সাপটি প্রায় 100 কেজি ওজনের। অজগরটিকে বুধবার রাতে আসাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে উদ্ধার করা হয়। রাত 10:30টায় গার্লস হোস্টেলের একের কাছে প্রথমে দেখা যায় দৈত্যকার এই সাপটি। অবশেষে ক্যাম্পাসের জিমের কাছে ধরা পড়ে। অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবিদ বিশাল সোনার এবং সাপ উদ্ধারকারী ত্রিকাল চক্রবর্তী। সাপটির আকার বিশাল হলেও সফলভাবে উদ্ধার করে এটিকে ইনার লাইন ফরেস্টে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, আমার সোনার কালীগঞ্জ। बाइक के तभी क्या मोटू है विशाल दा ये निकल दा वायरिंग मार बता आग को ढको अरुण को तो काट के खा लेगा सांस लेके आओ सर अरुण आज का डिनर हो गया हम लोग का रात का भाई पहले मत होगा होगा इधर ही रखिए इधर ही रुकिए ना कार के ऊपर रख दो कार के ऊपर नहीं नहीं लाइट के नीचे रखिए ना लड़की सवार है रुको लोग को भी देखना भाई आसाम यूनिवर्सिटी में एनाकोंडा निकला है इतना बड़ा। सुन लो 5 लोग चाहिए जो पकड़ेंगे। कौन 5 लोग पकड़ेंगे? सामने पकड़ पकड़ जाए यार कोई। इसका मुंह कहाँ है? वो इधर कोई बैग दिखा इसके बगल में ये कहां से ए कुलदीप डीआई ने पूछो तो तू डीआई गाड़ी गेला तो ये আরেকবার হয়ে দিছে আরেকজন পকড় এই মাত্র পাগলা